गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी, पाठ 4 देश के नाम संदेश पत्र लेखन। देश के नाम संदेश हमने यह पाठ अधूरा छोड़ दिया था, अब आगे देखेंगे। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी પડતી है। એટલે કે રાષ્ટ્રપતિએ મિસાલ એટલે કે ઉદાહરણ, રાષ્ટ્રપતિએ ઉદાહરણ આપ્યું કે અમેરિકા અને જાપાનમાં કૂતરાના માલિકને તેણે કરેલી ગંદકી સાફ કરવી પડે છે। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। એટલે કે પછી શાસન વ્યવસ્થા વિશે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે કહ્યું કે આપણે સરકાર ચૂંટવા માટે મત આપવા જઈએ છીએ અને આપણી સર્વ જવાબદારીઓ એટલે કે આપણી બધી જવાબદારીઓ પણ ત્યાં મૂકીને આવીએ છીએ। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। એટલે કે પછી આપણે આરામથી બેસીને વિચારીએ છીએ કે આપણા નાજ નખરા છે એ સહન કરવામાં આવશે। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। એટલે કે આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણું બધું કામ છે એ સરકાર કરશે અને આપણે જમીન પર પડેલો રદ્દી કાગળ પણ કચરા પેટીમાં નાખવાની જહમત એટલે કે તકલીફ પણ નહીં લઈએ, એટલે કે તકલીફ પણ નહીં ઉઠાવીએ। રેલવે हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी। એટલે કે રેલવે છે આપણા માટે સ્વચ્છ અને સાફ બાથરૂમ આપશે और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे અને આપણે તેને યોગ્ય રીતે વાપરતા પણ શીખતા નથી। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। એટલે કે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે કહ્યું કે સમાજની સળગતી આ સમસ્યાઓ છે એના વિશે પણ આપણું આવું જ વલણ છે। રવૈયો એટલે કે વલણ આવું જ વલણ હોય છે। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। એટલે કે આપણે દીવાનખાનામાં એટલે કે મેઇન રૂમમાં બેઠા બેઠા બેસીને દહેજના વિશે ગળું ફાડીએ છીએ और अपने घर में उसका ઉલટા કરતી હે એટલે કે પછી આપણે તેના માટે ઘરમાં એનાથી ઉલટું આચરણ કરીએ છીએ। और બહાના દિખાઈ પૂરી વ્યવસ્થા ही ખરાબ है અને પછી આપણે બહાનું બતાવીએ છીએ કે આખી વ્યવસ્થા છે પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા જ ખરાબ છે। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। કે જો હું એટલે કે આપણે એવો વિચાર કરીએ કે જો હું મારા દીકરાના લગ્નમાં દહેજ ન લઉં તો તેનાથી શો મોટો ફરક પડી જવાનો છે, એટલે કે શું ફેર પડવાનો છે। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ છે એ આ સંદેશમાં પૂછે છે આ વ્યવસ્થાને બદલશે કોણ। यह व्यवस्था है किसकी એટલે કે આ વ્યવસ્થા છે તો કોની છે। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। એટલે કે આ વ્યવસ્થામાં મળેલા છે એટલે કે આપણે આસાનીથી આપણે સહેલાઈથી કહી દઈશું કે દેશો આ વ્યવસ્થામાં મળેલા છે આપણા પાડોશી, આસપાસના ઘર, બીજા શહેરો અને अन्य समुदाय અને સરકાર એટલે કે એ બધાનો વાક કાઢીશું। लेकिन मैं और आप कतई नहीं,
પરંતુ એટલે કે પણ હું અને તમે બિલકુલ કતઈ એટલે કે બિલકુલ નહીં, એટલે કે આપણે આપણા વિશે નહીં કહીએ, એટલે કે હું અને તમે તો નથી જ એમ માનીશું। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। એટલે કે જ્યારે કંઈક સારું કરવાનો આપણો વારો આવે છે ત્યારે આપણે આપણા પરિવારને સુરક્ષિત કવચમાં ઘેરી લઈએ છીએ। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपनी जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो अपने देश छोड़कर ही चल देंगे। એટલે કે આપણે બીજા દેશો તરફ જોઈએ છીએ અને પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ, એટલે કે પ્રતીક્ષા એટલે કે રાહ જોઈએ છીએ કે કોઈ મિસ્ટર ક્લીન આવશે, પોતાના જાદુઈ હાથથી ચમત્કાર કરશે અને આવું ન થાય તો તમે દેશ છોડીને ચાલી નીકળશો, એટલે કે તમે આવું નહીં થાય તો આપણે આપણો દેશ પણ મૂકીને જતા રહીશું। ઉन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। એટલે કે તેણે કહ્યું કે આપણે આપણા ભયથી ભાગીને અમેરિકા જતા રહીશું। ઉનકે ગૌરવ કા ગુણગાન કરેંગે, એટલે કે ત્યાં જઈને તેના ગૌરવના ગુણગાન કરીશું। વ્યવસ્થા की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाए तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। એટલે કે એની જે વ્યવસ્થા છે એની પ્રશંસા કરીશું, એટલે કે એના વખાણ કરીશું, અને જ્યારે ન્યુયોર્ક છે એ અસુરક્ષિત થઈ જશે ત્યારે તમે ઇંગ્લેન્ડ રવાના થઈ જશો, એટલે કે ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડ ભાગી જશો। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। એટલે કે ઇંગ્લેન્ડમાં જો બેકારી આવશે તો અખાતના જે દેશો છે એમાં ચાલ્યા જઈશું, અને અખાતના દેશોમાં જો યુદ્ધ ફાટી નીકળશે તો આપણે આપણા દેશને માગણી કરીશું કે ભારત સરકાર અમને બચાવીને ઘરે લઈ જાઓ। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, એટલે કે દરેક વ્યક્તિ દેશને ગાળો દેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, પર વ્યવસ્થા में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। પરંતુ વ્યવસ્થામાં જે સકારાત્મક યોગદાન આપવા માટે કોઈ કંઈ વિચારતું નથી। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? શું આપણે આપણા આત્માને પૈસા ખાતર ગીરવી મૂકી દીધો છે? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। એટલે કે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે વ્યવસ્થામાં નાગરિકોના સકારાત્મક યોગદાન માટે દેશવાસીઓને ઢંઢોળે છે। झकझोर देવું એટલે કે ઢંઢોળે છે। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि, એટલે કે સંદેશમાં એટલે કે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનવાની શરૂઆત કરવાની અપીલ કરતા સંદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે अगर आप वाकई संदेश में सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजें। એટલે કે જો તમે ખરેખર આ સંદેશ સાથે સહમત હો તો આ સંદેશ છે એ પોતાના 10 સાથીઓને ઈમેલથી મોકલો। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, એટલે કે પરિવારના સૌ વડીલોને મારા પ્રણામ। तुम्हारा मित्र किरण, કે તારો મિત્ર કિરણ, એટલે કે અહીંયા પત્ર લખવામાં આવ્યો છે અબ્દુલ કલામ વિશે। તો કે અબ્દુલ કલામે પત્ર લખેલો છે આપણા દેશ માટે, તો કે આપણે જાગૃત થવાનું છે આપણા દેશ માટે, આપણે આપણા દેશ માટે કંઈક કરવાનું છે, એટલે કે આપણે આપણી દેશની વ્યવસ્થા છે એ સુધારવાની છે। જો આપણે સુધારીશું તો જ બીજા આગળ વધશે, એટલે કે આપણા જે સમાજમાં સુધારો લાવવાનો છે આપણે લાવવાનો છે, એટલે કે પહેલાં આપણે સુધારો લાવશું ત્યારે જ આગળ આ દેશ છે એ સુધરશે। અસ્તુ, અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે। તો કે અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયો અને આપણે આગળ જોઈશું તો કે હવે વ્યાકરણમાં લિંગ પરિવર્તન। तो के व्याकरण में જોઈએ तो के व्याकरण में लिंग परिवर्तन। संसार के सभी सजीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, नर और नारी। जैसे उदाहरण है, राजा शिकार खेलने गया था और रानी महल में थी। बीजू, शेर और शेरनी दोनों पानी पी रहे थे। तीजू, सेठ गांव गए
और सेठानी बीमार है। पहले वाक्य में राजा शब्द पुरुष जाति का और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में शेर शब्द पुरुष जाति का और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरे वाक्य में सेठ शब्द पुरुष जाति का और सेठानी शब्द स्त्री जाति का सूचक है। लिंग पहचान એટલે કે जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, सेठ, शेर आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, शेरनी, सेठानी आदि। वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि कर्ता के लिए लिंग के अनुसार ही क्रिया का रूप बनता है। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुरुष और स्त्रीलिंग। निर्जीव पदार्थों को भी उन्हीं दो वर्गों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे उदाहरण, पर्वत से नदी निकलती है। बीजू, पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है। त्रीजू, दरवाजा खुला है पर खिड़की बंद है। यहाँ पर्वत, पेड़ और दरवाजा पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, लता और खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों का लिंग निर्णय करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर भारी खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती है, जैसे पहाड़, पेड़, मैदान, सागर, महल, जंगल आदि। पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे सुई, लता, कलम, नदी, बांसुरी, पुस्तक आदि। परंतु केवल रूप, आकार या वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है, जैसे केकड़ा, धागा, कागज आदि हल्की और पतली वस्तुएं पुल्लिंग है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली होने पर भी स्त्रीलिंग है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए सतत अभ्यास और स्वाध्याय आवश्यक है। लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम है, लेकिन लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, वह हम यहाँ देखेंगे। पहला, अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है, जैसे बालह। એટલે કે અહીંયા અકારાંત કીધું છે, શું તો કે અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દ હોય ત્યાં આકારાંત બનાવવાનો, એટલે કે બાલ, બાલા, આત્મજ, આત્મજા, પતિત, પતિતા, શિષ્ય, શિષ્યા, શિવ, શિવા, વિવાહ, વિવાહિત, छात्र, छात्रा, आचार्य, आचार्य। बीजो नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है, जैसे पुत्र, पुत्री, देव, देवी, नर्तक, नर्तकी, हिरण, हिरनी, कुमार, कुमारी, राक्षस, राक्षसी। त्रीजो नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्द का इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है, जैसे बेटा, बेटी, नाना, नानी, दादा, दादी, भांजा, भांजी, मामा, मामी, चाचा, चाची, चेला, चेली, गधा, गधी। चौथो नियम, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी। पांचमो नियम, कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे कि नौकर, नौकरानी, शेठ, शेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, चौधरी, चौधरानी, इंद्र, इंद्राणी। नियम 6,
कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, संपादक, संपादिका। नियम 7, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को त्रि कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनता है। એટલે કે અભિનેતા એટલે કે તા છેલ્લે તા આવ્યો, તાનું શું કરવાનું કીધું? ત્રી. તો કે અભિનેતા, અભિનેત્રી, કર્તા, કર્त्री। 8મો નિયમ, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईनी प्रत्यय लगने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे पाप, पापिनी, सहपाठी, सहपाठिनी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी। 9मो नियम, मान या वान प्रत्ययों को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमती, भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती। नियम 10, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, पंडा, पंडाइन, गुरु, गुरुआइन, चौबे, चौबाइन। 11मो नियम, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे नाई, नाइन, तेली, तेलिन, माली, मालिन, भिखारी, भिखारिन, धोबी, धोबीन, ग्वाला, ग्वालिन, मालिक, मालकिन, पड़ोसी, पड़ोसीन। अनियमित लिंग परिवर्तन के उदाहरण એટલે કે અનિયમિત લિંગ પરિવર્તન કે ઉદાહરણ અમુક એવા હોય કે એને કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી, એના વિશે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में अनियमित ढंग से बनते हैं, जैसे कि पुल्लिंग पिता, माता, भाई, बहन अथवा भाभी, राजा, रानी, बछड़ा, बछिया, बेल, गाय, पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, फूफा, बुआ या फूफी, जनक, जननी, मर्द, औरत, बादशाह, बेगम, कवि, कवयित्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, शोहर, बीवी, ससुर, सास, वर, वधु अथवा कन्या, दुल्हा, दुल्हन। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग के पुल्लिंग, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, मित्र, मजा, सफर, मिनट, अस्पताल, क्षण, लालच, असर, असलाम, थप्पड़, व्यक्ति, फैशन, टिकિટ, बाजार। એટલે કે આવા શબ્દો છે એના માટે કોઈ લિંગ નથી, એટલે કે कुछ મહત્વપૂર્ણ શબ્દ કે લિંગ, તો કે એની કોઈ લિંગ બનતી નથી, એટલે કે એના માટે એનું એ જ રહે છે। અહીંયા આપણને લિંગ પરિવર્તન વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે, એટલે કે લિંગ પરિવર્તન વિશે ન સમજાય તો ફરીથી આ વિડીયો જોજો અને સમજવાની કોશિશ કરજો। અસ્તુ।